काम करी आ नसी अम्मा कले केंदे हो हां जान देली ना पात्र बाजिबो तू छोटटा बड़ हो मामा तो 8 थर जाउछ 15 थर हाथ हाथ बाजिबो कोन कहय छु एमती प्लान करछ ना कोन नड़िया बाड़ा हला नड़िया बाड़ा हला अरे असना पड़ियो पुआ आज सब काम कर दो दोली पड़ियो तू करू रा दादा चोपा छड़े देबी जो आज पुआ लागी पड़ी काम करवा करी देखे देबो जे मु भी करी पारे ए करू जी मैं पुआ सिखिए ना हे नड़िया छड़ा कोन पे आउछ जे आ बदे पिठा हो हां पिठा हो अच्छा तो कौन बोलता कौन छड़ा होची कौन की पिठा कौन हो जोटा पिठा करिया स्पेशल एनीथिंग स्पेशल हां स्पेशल देखो कहतलो ना देखो केते सुंदर लागे तू हाथ रे बाजे अच्छा देते केले बाटे किलो देखो तोड़ा कटला धीरे धीरे हाथ बाजी जो नोरिया फुला को धैर्य से तो कोई परिबनी तार हाथ लागे कोई भाई जो निजे कर दे दे सेति की करि पारो बहुत बहुत धन्यवाद मु बुझिली मो पुआ सब काम करि पारे खाऊ कोड बाजी बुझो को डर मारी जागे ते हां हे जे दे एक्चुअली करि परिबनी या कि भलो करूची आ करूची देखो ना नहीं ऊपर ड्रोन रे हमर शूटिंग चलची आ बढ़िया काटुची साडू ना याडू ना अन्य मन काम बेला अन्य मन सक नाही हाथ बाजी डर मारी हां ताले खंडिया आइ जेबनी तार से गोटे जिदी सी ही तार नड़िया आज सबू करिवो मामा को टिके भी करिया को दोनी जहा करछु कर बाबू देखि करी कर हुशियारी कर एति कर दे सालानी तमे एति कर परिबो कहला को कर दो छी पोसरिला हेला हां पूरा कर देला आ नहीं आजा हेला दे चले थई बस खा जाऊ फाले नड़िया से जा कर देजी सेति बहुत बहुत धन्यवाद आ पूरा कर देला को हो कैसे अच्छा पेशेंस रे नाम हां पेशेंस तब हां शेष नड़िया पूरा हेला दीटा कोन सरीला गोटा पो कर देला गोटा मु कर देनी आ सेति शीघ्र हेला आ मु कली ना दुई जन मिसी के गले आई पड़ता नहीं देखि मु कली बिनी जल्दी चले ना ना घंटा रे 2 घंटा लगा आउ मो पुआ नथले मते के साहाଯ୍य करता केही मते घरे काम सेई तो गोटाय आ जने साहाଯ୍य करछि पिठा बने मामा तू पिठा करिवा मु आज ओरे भल लागछि पिठा हां आला एडे बडा पिठा बनि एडे बडा मो पुआ नथले कोन कथा दिन सता आ हां कोन जाउछि जो नड़िया करि देथिली गुड़ कोन हबो सेई पिठा हो आगो ना कोन गुड़ पागो हबो नड़िया जो हमर कोरा है नि हां नड़िया कतरा करिया पूरा पूरा तैयारी हो अच्छा ए जी दीदी हां बा अल्प नड़िया बा ये बेसी हबो गुड़ तुम जानि कर देल के अधिक ही गुड़ कर दोछि मिठा लागो खाया को पूरा पय हमें गुड़ पकै देजे हला जत्ति की गुड़ आवश्यक तत्ति के अधिक पकै छै काहे कि ना हमर टी बेसी मीठा पसंद त सेति पय तापरे मु नड़िया को इठु एमती कोरी देथिली एति के एमती गुड़ गुड़ा मेल्ट हे जाउ टिके तापरे नड़िया गुड़ा पकै देबा आउ ता से तो पड़े भी चाह बसिची चाय गरम गरम चाय चा पिया हबो गरम गरम चाय चिनी हेतरे डायरेक्ट माने नड़िया पकाई तापर चिनी पकाई कर दियो बो करे में देखि छा सेंती ए गुड़टा टिके मुंडा अछि त पकाई देले रे हेला हां मिसिबा मेल दे गेला गुड़ बे हला पकाई दवा सब नड़िया इंडिया इंग्लैंड मैच दउछि इंडिया इंग्लैंड मैच सेपटर दउछि आ सेपटर देखंतु विकेट खसुनी वाली इंग्लैंड रो हला कोन जेबी एटा कोन पड़िला एटा गुजराती टे पकाई दवा बासना हबो तापर टे गोलमरच गुंडा टे पकाई दवा राग राग लागियो टे बेसी नाही बेसी पकले पोतो खाइबो
ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ହେଲା ହଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗି ମଜା ଲାଗିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗି ମଜା ଲାଗିବ ମିଠା ତ ପସନ୍ଦ ଆମର ଆମେ ମିଠା ପୁରା ପିଇ ଦେବୁ ବାଟିକି ଆଉ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିକେଟ୍ ଖସୁନି ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ପୁଅ ଚିନ୍ତିତ ବିମଳ ବି ଚିନ୍ତିତ ଏଇଠି ୱିକେଟ୍ ଯାଉନଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଖୁସି ତ ଆଜି କେତେ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ରନ୍ କରିବ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡ କେତେ କରିବ ଟାର୍ଗେଟ୍ 7/60 ବାଟେ ଦବ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଆ ଏବେ ପୁଅ ତାର ଗୋଟେ କାମେ ଲାଗିଯାଇଛି ପିଠା ପାଇଁ ମଧୁରୀ ଦରକାର ମଧୁରୀ ଘରେ ନଥିଲା ଆମର ମଧୁରୀଟା ମିକ୍ସ ହେଇ ରହିଥିଲା ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଉ ଯୋଉ ମିଠା ପିଠା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଥାଏ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେ ମିଠା ଲାଗିଛି ମିଶ୍ରି ଲାଗିଛି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଦବ କାଢ଼ିକି ଦେଲେ ଆମେ ସେଟା ପିଠାରେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଲାଗିଯାଇଛି ହେଇଗଲା ନା ହଉ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛ ସବୁ ଯୁଗାଡ଼ ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଗାଡ଼ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ସହସା ଯେହେତୁ ଆମର ରେଡି ହେଲୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ ପୁଅ ଥରେ ଯାଇକି ତଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ଆସିଛି ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯାଇପାରିବନି କହିଲା ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଯେ ତଳକୁ ମୋର ବି ଆଉ ମନ ନାହିଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ଚଳେଇଦେବା କଣ ଅଛି କଥା ତ ଆଉ କଣ ପୁଣି ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା ଯାହା ଅଛି ପାଖ ପାଖେ ଆମର ଯୁଗାଡ଼ ବାଛିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଜାଣିପାରିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଉ ଚାଲିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ହବ ନା ଆଉ ଆଣିବି ହେଇଯିବ କଣ ଟିକେ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ହଉ ଖଉଲି ଆମର ଅଛି ନା ମଧୁରୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥୁଆଇଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଖଉଲି ଆଣିବି ନା ଓକେ ହେଇଗଲାଣି ପାଗ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ପାଣି ଛାଡୁଛି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଉ ପାଣିଟା ରହୁଛି ନା ଗୁଡ଼ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପାଣି ରହୁଛି ରହିଲେ ବି ଚାଲିବ କିଛି ମରିକି ଶୁଖା ହେଲେ ଭଲ ନା ଗାଢ଼ ହେଇଯିବ ପାଣି ସବୁ ମରିଗଲାଣି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ସେ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଏବେ କଣ କରିବା ସୁଜିଟାକୁ ଜନ୍ତିଦେବା ସୁଜିରେ ଆମର ମିଠା ପଡ଼ିବ ନା ଯେହେତୁ କାକେରା ହବ ସେଟା ମିଠା ପଡ଼ିବ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି ନା ଗୁଡ଼ ତ ପଡ଼ିଛି ଲାଗିଛି ଏଇଥିରେ କରିଦେବା ପାଣି ଟିକେ ଦବ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦବ ଦଉଛି ଏଇଥିରେ ହେଇଯିବ ନା କଣ ଏଇଥିରେ ପକେଇଦବା ସୁଜି ଜନ୍ତି ଦବା ଆଉ କାଇଁ ଲେଟ୍ କରିବା ନା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ପାଣି ଆମେ ରଖିଦବା ଗରମ ପାଣି ରଖିଦେଲେ ପଛରେ ଚକଡ଼ିବାକୁ କାହାର ସର୍ଟେଜ ହବ ଏଥିରେ କିଲେ ଅଛି ସୁଜି ଅଳ୍ପ କରିବା ଅଧା ପକେଇଲି ଅଧା କିଲେ ଜନ୍ତା ହେଇଯିବ ନା ଯେହେତୁ ଆମେ କାକେରା କରିବା ହେଲା ମିଠା ରହିବ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଚିନି ପକେଇଲିନି ପକେଇଲିନି କୋଉଥିରେ ପାଣିରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମିଠାର ରସଟା ଅଛି ଆମର ହେଲା ୟୁଜ କରିବା ନଷ୍ଟ କାଇଁ କରିବା ନଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ବୁଦ୍ଧି ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଛାଣିବା ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଆସର ସେଇଥିରେ କରିଦବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଣଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିଛି ଜନ୍ତି ଦେବା ପୁରା ଭଲ ଗ୍ୟାସ୍ କମିବ ନା ସେତିକି ଚାଲିବ ଟିକେ କମେଇଦେବା ଟିକେ କମେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସୁଜି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆକୁ ଏବେ କାଢିଦେବା କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ସେ ତାପରେ ଆମେ କରିବା ହେଲା ବୋଲେ କରିବା ଆମେ ସେଥିରେ ମଧୁରୀ ଏବେ ପକେଇ ଦଉଛୁ ହେଲା ପକେଇଦବା ଚକଡା ହେବନି ହଁ ବାପା କଲାବେଳେ ଯୋଉ ପଡିଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ନା କାଢିଦେଲେ ଥୋଇ ଦଉଛି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଭଲରେ ତାପରେ ଆପଣ ଭଲ ଟିକେ ଚକଡି ଦବା ଚକଡି ସାରିଲେ ତାପରେ କାକରା କରିବା ଠିଆ ହେଇନି
दे पाठ पढ़ा ମୁଁ ଆଗେ କିଛି ଖାଇବି ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେ ହଁ। ପିଇ ଦେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଠା ସହିତ ଦେଇଦେଲି ଗୋଳେଇକି ପିଇ ଦେଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ନର୍ମାଲ ପଢୁଥିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିକି ଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାହା ହବ କାକରାଟା ହବ ଖାଇବୁ ନା ମୁଁ କାକରା ଖାଇବିନି ହେଲା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ओके रेडी मामा तांकर चाह पे चर्चा बिस्कुट टिके आसीबो तादे चाह टिके बुढ़ा हबो तादे टिके खियाबो सिए जो मजा ତମେ ତ ପିଉ ନା ତମେ ଜାଣିବ आउ कोदर अछि मुझे कोदिना चाहटा बसतला तादे चाहटा हैला तादे बुढ़ा हला टोस्टेड आसीगला टोस्टेड बुढ़ा जो ଟୋଷ୍ଟ ସେଇଟା हां क्या ना स्पेशल मजा अछि ना थोड़ा हैला ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଥିଲା ବେଳେ ନଚ ପଡ଼ିଲେ ହବନି ଟାଣ ହେଇଗଲେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ टाणा गेले काठ जो ना को କାଠ ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ତାର ଠିକ ସେ ଇଏ ହବନି टाइम टेकिंग काम ना अब तो रेडी करिवो जंतीबो ताकू ठंडा हवा टाइम टिके छाड़िबो एई सब काम आ ଦେଖ କହୁଥିଲି ନା ତମକୁ ଯେ ଆରଟା ଏତେ ପାଣିଆ ଥିଲା ତମେ କହୁଥିଲ ମତେ ଦେଖ ପୁରା ସୁଜି ନା ପାଣି ପୁରା ସବୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ हां बड़े ପୁରା ରେଡି ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା स्टार्ट କରିବା କାକରା ବନେଇବା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏମିତି ତେଲ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି ହାତରେ ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ଏ ପୁର ଦିଆହବ ହେଲା କାକରା ଏମିତି କରି ଏଥିରେ ସବୁ ରଖିବା ଆଉ ହେଲା ଏଇ କଡ଼େଇ ରଖୁଛି ସବୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ କଲା ଗଢିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଇଏ ହବ सुविधा हो ସୁବିଧା ହବ ଚଟପଟ କରିବା ହେଲା फाइनाली मोर सब पिठा गढ़ा सरीगला सब डिफरेंट शेप रे कली एटा गोटे मंडा शेप रे करिछि आ गोटे एटा पूरा एमती काकरार पतलार तार पूरा देही करछि आ गोटे एमती तमर जोटा इच्छा थिला सेमती करिछि आ गोटे पूरा प्लेन तादरे पूरा देइनी एमती करिछि तो एबे जिबा मु तेल कड़ा रे बसई देछि तेल गरम हे जिवनी आकु नबा पके की छानिबा कोन कहउछु चल जो वाक्य चलो रे तेल गरम हो गला से ऊपर भासले खुली की पकई दबा तेल गरम हो गला गोटे पकई दबा जगह अच्छे आम किसी पकई दबा मंडा पिठा भाई जल्दी इच्छा है खाया इच्छा तो यहाँ आम सांगे सांगे करके खाई पार बहुत थर भाविले करी समय हम करूनी करूनी सब बेले भी करा कौन भल लगे आज इच्छा है करदे टिके ହେଇଗଲାଣି ପିଠା ଏବେ ତାକୁ ସବୁ ଛାଣିଦେବା ରେଡ୍ ଦେଖାଗଲାଣି ନା ଅଧିକ ପଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ପଇଲେ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ବବଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ସେ ତାର ବାହାରିବ ବି କମିଗଲେ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ସରିଲା ବାହାର କରିଦେବା टे कला गला से गोटे काकरा करी टे खोलीगला जो गुड़ गुड़टा हाँ कौन करदेले ना नहीं काकरा खाइबा जमिला जी ये खाइबो काकरा जल्दी जल्दी आसो काकरा हे गला बर्तमान सार बसीगले खाइबे बोली कहिबे केमती लागुछि हेला बहुत थर खाइबो अच्छा तांकर पसंद थिला एई भलिया गोटे करिके देबी बोली कहउतिले तो सेइथुरु मु दुईटी दउची आ एमती का मंडा काकरा मंडा पिठा दीटा मंडा टाइप रो दउची सेटा खाओ ठीक है आ जो साधा कहउतलो गोटे नहीं आहो हम संगे खाओ ए तो खाओ खाइ के आगे पुआ केमती लागुछि ओके ओके हां ओके तमे खाओ ना संगे खाइ हम खाइबा तो काम खाइ मिस खाइबा देखिबा हम खाइबा टेस्ट करके दाउ जो तमे खाओ ना आगे कोन है मीठा है ना नहीं करते मोटा बा ये ठीक अछि केमती है टेस्ट गरम अछि तो गरम अछि केमती अछि बढ़िया गुजराती एरा पड़ी से टेस्ट ना बाजी बाटू हां खाइ ले जान मते बता काम बहुत बढ़िया है आपण जदि एमती नुआ नुआ रेसिपी दरकार तो मते कमेंट करके निश्चित जणातु जोटा कि हम गाँव रे होए जेमती नॉर्मल ये रे होए सेम वे सेम सेम सेही परिका करबी
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ଆସୁଛି ବଢିଆ ଗୁଜୁରାତି ପଡୁଛି ନା ବୋଲା ବାସି ବଡ ପାଟି ପଡିଛି ନା ତତେ ମଧୁରୀ ପଡିଛି ଗୁଜୁରାତି ମଧୁରୀ ପଡୁଛି ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।